Sana na ba yung gas? 72. 72. Na, last na gas ko 66 lang. Yung 95. Yung 95 po full tank. May card payment ba kayo, kuya? Tapos may discount pa rin yung mobile app. Points na lang. Ah, sige, okay lang. Sa iba meron pa ring discount eh. Hmm. Okay na yan. Okay na yan. Naka magkano tayo? 413 pesos. 5.7 liters. Yan. Thank you. Dito sa Shell magkano? 79, 77.